avec un Y. Aujourd'hui, j'ai préparé des crèmes aux fraises. Bom dia! Espero que todo mundo esteja bem. Hoje estamos juntos outra vez com a Mamina Nat, que sou eu, para fazer umas natas de morangos. Então, já está pronto, mas eu vou vos dar a explicação como é que se faz. C'est prêt, je vais expliquer comment on fait. On y va! Ici, j'ai 1 kg de fraises que j'ai divisé au milieu. C'est pour la moitié pour mixer, l'autre moitié pour mettre par-dessus. Aqui tenho 1 kg de morangos que eu dividi ao meio, no peso, que é a metade para moer e outra metade para cortar aos bocadinhos para meter por cima. Aqui tenho 400 ml de creme, aqui 400 ml de leite. Aqui tenho 2 colheres de maisena e uma latinha de leite condensado. Ici j'ai 400 ml de crème, 400 ml de lait, 2 cuillères à soupe de maïzena et une boîte de lait concentré. Maintenant, on va commencer la préparation dans la casserole à côté. Voilà, en premier, je vais mixer les fraises. Em primeiro, vou moer os morangos. Voilà, on va fermer. Voilà, on a fini, donc on peut le laisser là dans la machine un petit moment et on va faire la préparation de la crème. Voilà mes amis, allez on va commencer. Donc je commence por mettre le lait. Então, agora vou começar por pôr o leite e maisena. Voilà, je vais mélanger, je vais faire la maisena. Vou desfazer a maisena. Maintenant, je vais additionner le lait concentré. Agora, caldei o leite concentrado. E mexemos bem. On mélange bien. Maintenant, on va additionner la crème. Agora pomos a creme, as natas, em português é natas. Maintenant, on va allumer le feu. Acendemos o fogão e vamos estar aqui a mexer até vir espesso. Quando a gente vir que estiver espesso, depois metemos na travessa. Dès que ça soit épais, on va mettre dans le plat. Là, on continue. É bien plus de 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos. Um pouquinho mais. Olha, meus amigos, já começa a devenir épais. Meus amigos, já começa a ficar um bocadinho espesso. Já tem quase 10 minutos, il a presque 10 minutes. À fou bas, il faut faire à fou bas, sinon ça brûle tout de suite dessous. Tem que se fazer a fogo baixinho, porque senão começa logo a queimar embaixo. Donc vous voyez, on peut faire un dessert frais, maintenant qui arrive l'été, facile, pas cher, vite fait. On peut faire une partie aujourd'hui, une autre partie demain. Vous verrez la deuxième partie que je vais faire, comment ça va marcher. Donc isto é uma receita fácil a fazer, rápido, não é caro, tem poucos ingredientes. É uma receita que se pode fazer de um dia para o outro, uma partida hoje, outra partida amanhã. Onde se come alguma coisinha fresco, doce e fresco. Voilà. Já começa a fazer uma petite boule. Já começa a fazer umas bolinhas, vamos parar e vamos meter aqui ao lado.
maintenant j'ai mis ici dans cette saladier, je vais mélanger des fraises, les fraises mixées. Voilà. Donc eu caldeei os morangos, a creme, e agora vou passar ali para aquele prato. Que assim é que é uma creme a morangos, com os morangos moídos. Voilà, dans un petit moment, quand ça sera plus froid, on mettra dans le frigo pendant 2-3 heures. Dentro de momentos, quando já não estiver quente, vai-se pôr no frigorífico durante 2 ou 3 horas. Por isso eu dizia que tinha que se preparar, ou como depende do tempo da pessoa, preparar uma parte hoje, uma parte amanhã, ou ao princípio da manhã, o resto à tarde, a segunda parte. Voilà, là j'ai mis 2 decilitres et demi d'eau, donc on va chauffer. Donc eu pus aqui 2 decilitros e meio de água, estamos a aquecer. Também pus 2 decilitros e meio de água no congelador para estar bem frio, para depois adicionar a este aqui. J'ai mis 2 decilitres et demi d'eau dans le congèle pour mélanger celui-ci quand il sera chaud déjà avec la gélatine. Voilà, la gélatine c'est un paquet comme ça. Donc a gelatina é um pacote assim, a gelatina de morango. Donc on mélange bien, mexemos bem. Pour faire fondre, faut qu'on laisse fondre les graines de la gélatine. Parce que c'est comme le sucre, il faut laisser fondre. Temos que mexer bem e deixar derreter os grãos da gelatina, porque é com o açúcar. E temos que deixar montar a fervura. On doit laisser monter le buisson. On va mélanger. Alors moi je dis toujours on va faire ceci, on va faire cela parce que je fais comme si vous étiez tout de suite avec moi en train de me regarder. Donc quand vous verrez mes vidéos, normalement vous devrez ressentir la même chose comme si j'étais avec vous. Même si c'est à travers de la vidéo, mais voilà. On est ensemble. Então eu digo, a gente vamos, porque eu faço... Para mim é como se estivesse com vocês. Vocês estão a ver, então quando vocês virem a minha vídeo, normalmente vocês devem sentir também a mesma coisa como se eu estivesse com vocês. Normalmente é como se fosse através da vídeo, mas é como se estivéssemos perto uns dos outros. E dá mais motivação, monta mais o moral. Eu não estou sozinha, não estou a falar sozinha. Estou a falar para vocês. Donc quand je parle pas pour moi, toute seule, je parle pour vous. Donc voilà, j'espère que vous aimez ma façon d'expliquer les choses et de parler. Ça commence à bouillir. Voilà, on va éteindre le feu et on va le mettre à côté. On le met dans ce saladier. Temos aqui nesta saladeira. Et je vais additionner l'eau froide qui était au congèle. Eu adiciono a água fria que estava no congelador. Eu meti no congelador para arrefecer mais rápido. Maintenant je vais laisser refroidir. E en attendant, je vais couper les fraises. Agora vou deixar arrefecer. E enquanto arrefece, vou cortar os morangos.
Voilà, je coupe les fraises en 3 pour mettre par-dessus la crème. Donc eu corto os morangos em 3 para pôr por cima da crème. Voilà, la crème a resté au frigo pendant 3h30. Donc on a préparé la gélatine et maintenant je vais mettre les fraises par-dessus. Donc a minha creme esteve no frigorífico 3h30 e já preparamos a gelatina que está a arrefecer. Agora cortei os morangos e vou pôr os morangos em cima da creme. Voilà, j'ai fini de mettre les fraises, já acabei de pôr os morangos. Maintenant je vais mettre la gélatine. Agora vou pôr a gelatina por cima. Voilà, maintenant je vais mettre la gélatine par-dessus. Donc je vais me retourner. Vou pôr a gelatina por cima. Voilà, c'est bien plein. Et maintenant on va le mettre au frigo encore pendant 2 ou 3 heures pour que la gélatine vienne épaisse. Agora vou pôr no frigorífico outra vez, mais 1 hora, 2 horas, para a gelatina ficar espessa. Voilà mes amis, donc je viens de sortir le plat du frigo qui a resté toute la nuit. J'ai fait la gélatine hier soir. Donc aujourd'hui c'est le jour d'après, le jour suivant. Donc c'est très joli. Je vais servir un petit peu. J'espère que vous essayez de faire cette recette. C'est très très bonne. Et ne partez pas sans vous inscrire. Il faut faire. C'est très très bon. Donc je vais servir un petit peu, mas je vous dis à la prochaine. Então, esta receita está aqui uma maravilha. Eu vou servir um bocadinho. Espero que tentem fazer esta receita, que gostem e façam de outros pedidos e de vos inscrever e clicar no sininho. Então, eu começo já por vos dizer até à próxima. Là, je vais servir un petit peu. Vou servir um bocadinho. Regardez comme elle est belle. Très joli mon dessert. É bonito e delicioso. Tchau, tchau.